नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थर स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आज हूँ सर्वपितृ अमावास्या बा महालय अमावास्या। आज माँ जगत जननी धरा पृष्ठ को आसुचंती एवं एही वर्ष माँ जगत जननी हाथी उपरे बसी आसुचंती एवं आपण मानकर पितृपुरुष माने पूर्वज माने आज आम मान को आशीर्वाद देई करी फेरी जाती निज पितृलोक को। एबे एही समय रे जदि आपण तीनोटी गछ मूली तीनोटी दीप जालती सेही दीप पितृंक उद्देश्य रे होई थाए। पूर्वज मानंक पई एहा एक बहुत बड़ आलोकर दीप होई थाए। एही दीप जालिबा मात्रे पूर्वज मानकर आत्मा मोक्ष प्राप्ति होई थाए, आत्मा शांति मिली थाए सेही तांको आत्मा को। तेबे दर्शक बंधु आपण माने किछि करंतु किबा न करंतु आज तीनोटी दीप संध्या समय रे निहाती जाली दियंतु। घरर आपणको घरे जदि सेही तीनोटी गछ अछि ताहा तो बहुत भल कथा, नचेत आपण माने सेही गछ पाखकु जाई करी निश्चय दीप प्रज्वलन करंतु। देखिबे आपणकर घरे किपरि सुख समृद्धि वैभव्यर आगमन हेउछि। चलंतु मु आपण मानकु कहिबी केउ गछ मूले आपण माने आज तीनोटी दीप जालिबे, एहार कोन लाभ रहिछि एवं दीप चौमुखी हब कि गोटे मुखी हब या उपरे आपण मानकु बताउछि। एबे दर्शक बंधु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को निहाती प्रेस करंतु। एबे आज जेहेतु महालय अमावास्या एवं काली ठारू नवरात्रि आरंभ हेउची, आज पूर्वज माने आमको आशीर्वाद देई करी चली जांती निज पितृलोकंकु। एबे आपण माने कोन करिवे, बर गछ ओस्त गछ जेउठारे अछि प्रथम गछटी, द्वितीय गछ हेउची अळा गछ एवं तृतीय हेउची आपणकर बेल गछ। एही तीनोटी गछ जदि एही तीनोटी गछ भितरु जे कोनोसी गोटे गछरे भी आपण लगाइबे एहा बहुत भलो अटे, किंतु जेहेतु तीनोटी दीप कहूची केउठी केउठी लगाइबे जानि रखंतु। एहाकु आपण माने संध्या समय रे संध्या 7टा परे जदि करिबे एहा बहुत उत्तम अटे, किंतु जदि ओस्त गछ पाखरे दीप जालिबे संध्या 6टा पूर्वरु जाई करी दीप जालिबे, कारण संध्या समय रे ओस्त गछ पाखकु जिबा उचित नुह। आपण माने कोन करिवे, प्रथम दीपटी आपण निज घरर रोसई घरे गोटे दीप जाली देबे पितृंक उद्देश्य रे, जेउठारे आपण पानीर माठिया रखुचंती पूर्वजंक उद्देश्य रे पूर्व पटे मुह करी गोटे दीप लगाई देबे एवं सेठी गोटे कुश भी रखी देबे। द्वितीय रे निज घरर मुख्य द्वार सेठी गोटे दीप रखिबे एवं दीप घियर दीप लगाइबे एवं सेठी गोटे कुश रखी देबे। तृतीय रे आपण माने बरगछ ओस्त गछ पाखकु जिबे सेठी गोटे केवल दीप ही लगाइबे एवं निज घरर रोसे घरे रत गोटे दीप, तापरे निज घरर पूजा घर सेठी भी गोटाए दीप लगाइबे एवं गोटे कुश रखी देबे। कुहा जाय एही तीनोटी जगह जदि कुश रही थाए केबे धन संपत्तिर अभाव रहि न थाए। एवं जेहेतु आज अमावास्या आपण माने एही छोटिया उपाय निश्चय कर दियंतु। एवं दर्शक बंधु ता सहित जदि केउठी कला पिंपुड़ी देखुचंती ताकू चीनी सहित अट्टा मिसाई करी आज खाइबा पई निहाती दियंतु। ता सहित घरे खाद्य प्रस्तुत करंतु, गोटी गरीब व्यक्ति को निहाती खाद्य दियंतु। किछि करंतु किंबा न करंतु गरीब असहाय व्यक्ति को निश्चय सहाय्य करंतु आजिर दिन रे। एवं सबुठारु भलो उपाय गो माता को खाइबा को दियंतु आजिर दिन रे, एहा बहुत शुभ फल अटे। पूर्वरु भी आपण मानकु कहिछि जे एमिति खाइबा को देबा द्वारा आपणकर पूर्वज मोक्ष पाइथांती, पूर्वजन को सही खाद्य मिली थाए। तेणु एही तीनोटी दीप जालंतु एवं ता सहित महालय अमावास्यार किछि उपाय आपणकु कहूछि ताहा आजिर दिन रे निश्चय कर दियंतु। अछि एही दुईटी जिनिस गरीब व्यक्ति को आजिर दिन रे निश्चय दियंतु एवं किछि आपणकर शक्ति मुताबक किछि टंका मध्ये दियंतु। तृतीय जिनिस काहाको दान देबे, गोमाता। गोमातांक शरीर रे 33 कोटी देवी देवता वास करंती। तेबे एही महालय अमावास्यार एही नियमटी आपण माने निहाती पालन करंतु। सकाळ बेले जेतेबेले खाद्य प्रस्तुत करिवे सेतेबेले प्रथम खाद्य जेतेबेले पूरा खाद्य प्रस्तुत होई जिवो गोटे प्लेट रे अति सुंदर भाबरे निज पूर्वजों को स्मरण करी गो मातांक पई खाद्य बाहर करंतु। जेमिति गोटे मनीष को खाइबा को दउचंती सेमिति गो मातांक पई काली खाइबा बाहर करंतु।
ଘରେ ଯାହା ବି ବନୁଛି ତାହା ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାଲିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ବା ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ନିହାତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈର ମୁହଁ ହେଉଛି ଗୟା। ଯେମିତି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈର ମୁଖରେ ଗୟାର ବାସ ଅଛି। ଗୟା ପରି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ତାର ମୁହଁରେ ବାସ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୟା ଯାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋ ମାତାଙ୍କର ସେବା, ଗୋ ମାତାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଗୋ ମାତାକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବାଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କେହି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁନା କାହିଁକି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗାଈର ସେବା କରୁଛି, ଗୋ ମାତାର ସେବା କରୁଛି, ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେବା କରୁଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନଜର ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରାର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଅଧୁରା କାମ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବଜଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିର ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ରାତ୍ରିରେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କିଛି ଚାଉଳ ସହିତ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳ ସମୟରେ ତାହାକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯିବେ, ସେମିତି ଅଗାଧୁଆରେ ସେହି କର୍ପୂରକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଜାଳି ଦେବା ପରେ ସେହି ଚାଉଳକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବେ, ଯେମିତିକି ଚଢ଼େଇମାନେ ତାହାକୁ ଖାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଗରିବକୁ କାଲିର ଦିନରେ କିଛି ଜଳ ମିଠା ପାନୀୟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେ ସେବା କରିବେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲିର ଦିନରେ ଖାଇବା ନିହାତି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଜଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଶେଷ ଖାଇବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଶେଷ ଖାଇବାଟି ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, କୁକୁର ଖାଉଛି ଅର୍ଥ ରାହୁ କେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଖରାପ ନଜର, ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଆଜି ଦାନ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଅଧା ଅଧୁରା ରହୁଛି, ତେବେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଜିନିଷଟି ଦାନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିତୃପକ୍ଷରେ ଗାଈକୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ରୁଟି ସହିତ କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଚିନି ଗାଈକୁ ଦେବେ ଏବଂ ବିସ୍କପି ନାମରେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ରୁଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଚିନି ନିହାତି ଦେବେ ଏବଂ ବିସ୍କପି ନାମରେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।